फिर उल्टा सीधा बात कर रहे अगर जाने खत्म कर दे लो याद रखना सगरे मेरा नाम तेजा अली अरे तेजा अली बहुत তোর মতনের চোখের পানিতে এই তেজার প্রাণ বলবে না দাদা कुंड तेजारिर प्राणे कोनो माया ममता नहीं हम किसी को भया नहीं बन सकते कभी नहीं बोले मले सुन दादा ले वीडियो कर बिलाई बहुत खतरनाक चीज आते चाबुक मेरे कोई काम नहीं होगा एक जन्म बनाते हुकुम कितने हमारे আমার লোকগুলো খুবই ক্ষুধার্ত ওরা নারী মাংস খেতে খুব পছন্দ করে যাও এবারে হারাম জাতিকে উলঙ্গ করে ওদের সামনে ছেড়ে দিয়েছো কিছু নেই সুন্দরী ওরা তোমাকে জানি মেরে ফেলবে না 22 মুক্তি নেই এই পাখি আমার কথা যে ঢুকে এই পালাতে পারে না এই এক্ষুনি ছুটি কিনে লড়াই না ভাই দাঁড়া ভিডিও করছি